Number 8 is a very important question for HSLC upcoming. Very important. Now, এইটো কাৰণে কৈছো ইয়াত কিছুমান মানে কি লজিক আছে আৰু লজিকটো জানি এইবিলাক মেথছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি বিবেচিত হয়। সো তোমাৰ কি হয় LHS টো কি আছে তোমাৰ sin square theta by cos square theta plus cos square theta by sin square theta আছে। तो हमारे इधर एलसीएम की होगा cos square theta into sin square theta इतना होगा एलसीएम। तो एलसीएम जो cos square theta into sin square theta हो जाएगा तो cos square से तो sin square से तो एलसीएम cos square theta into sin square theta। तो ये जो कैंसिल होगा ताकि sin square into sin square sin 4 theta होगा sin 4 theta और ये तो होगा तुम्हारा cos 4 theta। ये जो sin square कैंसिल होगा ताकि वो cos square into cos square theta that is cos 4 theta। আর এটো হচ্ছে আমি কি করব পারো এটো sin স্কয়ার থিটা হোল স্কয়ার লিখব পারো এটো আমি cos স্কয়ার থিটা হোল স্কয়ার লিখব পারো তো এটো cos স্কয়ার থিটা ইনটু sin স্কয়ার থিটা এনেকে রাখি তো এটো a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এই প্যাটার্নক যদি আমি ভাঙি দেও আইডেন্টিটি যদি অ্যাপ্লাই কৰো তেতিয়াহলে এটো কি হবে তোমার sin স্কয়ার থিটা sin square थीटा प्लस cos square थीटा ये होल स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू sin थीटा माइनस sin square थीटा होगा और cos square थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab यात a इक्वल sin square थीटा से b इक्वल cos square थीटा से तो এই কারণে আমি এনেকে লিখিছি। তো cos square थीटा हो इंटू sin square थीटा তাৰপিছত আমি কি কৰিম এইখিনি বেগৰ কি লৈছো sin square theta plus cos square theta ইকুৱেল আমি 1 পাম তো 1 পালে আমি কি কৰিম এটো 1 স্কয়ার minus 2 into sin square theta into cos square theta divided by cos square theta into sin square theta। তো এটা আমি ডিরাইভ করব করলে কি হবে 1 by cos square theta into sin square theta minus 2 into sin square theta into cos square theta divided by cos square theta into sin square theta এটো হয়। তো এটা আমি কি লিখব পারো 1 by cos square theta into sin square theta minus 2 equal RHS।